21 आया करीमा नंबर 33 और 34 अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बदअ लहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन वक़ील यौम नंसाकुम कमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा व मअवाकुमुन नार व मा लकुम मिन नासिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बदा और ज़ाहिर हो जाएंगे लहुम उनके लिए सय्यिआतु बुराइयाँ मा अमिलू जो उन्होंने की वहाँ का और घेर लेगा अल्लाह का अज़ाब उन्हें मा कानू बिही यस्तहज़िऊन जिसका ये मजाक उड़ाते थे। वकीला और उनको कहा जाएगा अल यौमा आज के दिन ननसाकुम तुमको भुला दिया जाएगा कमा नसी तुम जिस तरह तुमने भुला दिया था लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा आज के दिन की मुलाकात को वमा वाकुमुन नार और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है वमा लकुम मिन नासिरीन तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। अल्लाह जल्ल सुब्हानहु व तआला ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर हो जाएंगे उनके बुरे आमाल की बुराइयाँ। काफिर के लिए ये चीज़ें दुनिया में भी हैं और आखिरत में भी हैं। जब काफिर की मौत आती है उसके पास मलाइका इंतहाई बेहान सूरत में आते हैं और गरजती आवाज़ और रोब और दबदबे के साथ क्या कहते हैं ए हबीस रूह हबीस जिस्म से निकला और फिर उसको निकलते हुए शिद्दत की तकलीफ होती है। जबकि मोमिन के पास जब अल्लाह के मलाइका आते हैं वो खूबसूरत तरीन शक्ल में आते हैं और आकर उसे पैगाम क्या देते हैं ए सलामती वाले सलामती वाला रब तुझे सलाम कह रहा है। इसमें इतनी लज्जत होती है इतनी मिठास होती है इस पैगाम में कि फिर फरिश्ते उसे कहते हैं ए मुतमइन्ना रूह मुतमइन जिस्म से पूरे इत्मीनान के साथ बाहर आ जा तेरा रब तेरा इंतजार कर रहा है। इसमें इतनी पैगाम में लज्जत होती है कि इंसान की रूह निकलती है तो उसे पता भी नहीं चलता और काफिर की रूह जब निकलती है तो फिर उसे कब्र में जाकर भी कई कई बरस तक वो रूह के निकलने का मंजर और उसकी तकलीफ बुलाई नहीं देगी। तो अल्लाह फरमाता है उनकी बुराइयाँ उनके अमाल की ज़ाहिर हो जाएंगी। और फिर क़यामत में क्या होगा मैदान माशर में जब काफिर आएगा तो उसके बुरे अमाल ड्राउनी शक्ल में उसके सामने आएंगे हर एक बुरा अमल। और मुफस्सिरीन किराम ने इस पर बहुत सारे अक़वाल लिखे हैं। मैं आपको वो अक़वाल इख्तिसार के साथ अर्ज़ कर देता हूँ। जितने काम हराम किए होंगे उन वो खंजीर की शक्ल में मैदान माशर में सामने आ जाएंगे। हराम काम खंजीर की शक्ल में ज़ाहिर होंगे। हिरस जो दुनिया का किया होगा काफिर जो दुनिया का हिरस करता है ये दुनिया मेरी हो जाए ये चूहे की शक्ल में सामने आएगा क्योंकि चूहे के अंदर सबसे ज़्यादा हिरस पाया जाता है। और खंजीर में क्योंकि ऐन नजस है इसलिए वो उस शक्ल में ज़ाहिर होंगे। शहावत जो की होगी हवा परस्ती जो की होगी जिस तरह आज यूरोप का माशरा बेरारबी का शिकार है अगरचे हम भी उनसे कम नहीं हैं लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमारे क़ुलूब पर पर्दे डाले हुए हैं वरना हमारे करतूत भी उनसे कम नहीं है। तो शहावत जो है ये गधे की शक्ल में ज़ाहिर होगी क्योंकि गधे में सबसे ज़्यादा शहावत पाई जाती है। और गज़ब जिसने जो दुनिया में गुस्सा किया होगा ये काफिर के सामने भेड़िए की शक्ल में मैदान माशर में आएगा। तकब्बर चीते की शक्ल में आएगा। बुखल कुत्ते की शक्ल में आएगा। कीना ऊंट की शक्ल में आएगा। अज़ियत सांप और बिच्छू की शक्ल में ज़ाहिर होंगे। लवादत हाथी की शक्ल में ज़ाहिर होगी। साजिश ये लोमड़ी की शक्ल में ज़ाहिर होगी। नोहा ये गिद्दड़ की शक्ल में ज़ाहिर होगा और रियाकारी कव्वे की शक्ल में और खेल कूद ये उल्लू की शक्ल में क़यामत के दिन ज़ाहिर होगा।
یہ اعمال ان اشکال میں قیامت کے دن سامنے آئیں گے، جس کے متعلق میرا رب فرما رہا ہے بعد عالم ضائع ہو جائے گی ان کے برے اعمال کی برائیاں، اور پھر کیا ہوگا؟ ہاں کبھی گھیر لے گا وہ عذاب انہیں۔ کون سا عذاب؟ جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے کہ آپ مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں، جب میرے آقا کفار کو عذاب الہی سے ڈراتے تو وہ آگے سے پتہ ہی کیا مذاقن کہتے تھے، ہم نہ وہ عذاب کب آئے گا؟ حضور سے استہزاء کرتے ہوئے تاریخیں پوچھتے تھے، بتائیے نا دن کیا ہے، وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، مہینہ کون سا ہے، کس دن کو آ رہا ہے؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش ہو کر اللہ سے دعا کرتے، یہ کتنے نڈر ہیں کہ جو عذاب خود مانگ رہے ہیں۔ ڈڑائی کی بھی انتہا تھی، کوئی حد ہوتی ہے ڈڑائی کی بھی، لیکن ان کی ڈڑائی کی بھی کوئی حد نہیں تھی کہ اتنی ڈڑائی سے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے وہ انہیں گھیر لے گا۔ پھر انہیں کیا کہا جائے گا؟ آج تمہیں اللہ بلا دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ تو بلانے سے پاک ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آج اللہ تمہیں بلا دے گا، جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ آج تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا، تم چیخو گے، پکارو گے، اچھل اچھل کر کناروں تک آؤ گے، نکلنے کی کوشش کرو گے، لیکن تمہاری چیخو پکار کو کوئی نہیں سنے گا، کوئی توجہ ہی نہیں دے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں کیوں چیخ رہے ہو، کوئی آ کر تمہیں کے اوپر دیکھے گا بھی نہیں کہ یار تم کیوں آوازیں دے رہے ہو، خاموشی کیوں نہیں اختیار کرتے، کوئی پرواہ ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ دنیا میں تم نے بھی اس دن کی فکر نہیں کی تھی، اس ملاقات کی فکر نہیں کی تھی، یہ ایک لمحہ بھی کبھی نہیں سوچا تھا میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے میزان سے گزرنا ہے، میں کیا لے کر جاؤں گا اپنے رب کے پاس، کیا شکل اپنے رب کو دکھاؤں گا، کس شکل سے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گا، کن کرتوتوں کا نامہ اعمال لے کر اپنے رب کے سامنے جاؤں گا۔ کبھی تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی؟ تو جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا، آج ہم بھی تمہیں بلا دیں گے، اور اس کے بعد مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وما لکم من ناصرین، آج جس طرح تم دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے پیچھے بھاگتے تھے، آج یہاں کوئی تمہیں مددگار نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔